Ah, kumusta man kinabuhi nga duulan ra og manay panginahanglanon? Labit ang feeling nga mahinumduman ra kanila kung manginahanglan sila nimo. Kumusta man? Okay ra ka diya? Ha? Ay laban ra Japon. Pero kung ikaw na manginahanglan nila, ay wala ra sila, baliwalaon ra ka. Pero pag sila ay manginahanglan nimo, bisag walang wala ka, halata bang good. Halos ihalo tanan. Wala ka nagbilis imong kagalingon ba? Nang usahay matingala ning uban nga naanad ba? Kung dili gani tabangan magbagulbol pa. Ano man mong ingana, unsay nas inyong utok? Nganong di man mo kabalong maningkamot? Anong masuko man mo dili tabangan? Sige ingon nga, naunsa mo na siya, garbo kaayo ba? Abi kay mo na kwartahan, dili na makatabang. Human untay kwartahan, pero dili naman mo tabang. Nalahi na gud na siya ron. Kabalo mo. Kamong hilig og mga ingani, kaning mga taong hilig pangayog tabang, ano mang dili mo maningkamot? Kabalo ba mo nga ang taong mohatag og tabang ninyo, naapon nay pamilya, naapon nay kaugalingong galastuhon. Unya, kung dili mo matabangan, mangisog mo. Kalagmitan ra bugos ingani mga tao kusog kay mangisog. Kung sila'y mangayog tabang, apurado kaayo. Pero kung sila may pangayo ag tabang, baliwalaon ra kanila, dili ka tagdon. Naay nga ng mga tao nga, kung dili gani ka makatabang nila, gaman pa kag istorya. Dibakon pa ka. Pakasadon pa kanila. Kay di kuno ka makatabang bisag naa kay daghang kwarta. Ha? Obligasyon ba des daghang kwarta nga motabang ninyo? Naningkamot man na sila para sa ilang kaugalingon. Wala man na sila naningkamot para sa laing tawo. Kanang kamo, kung dili gani mo tabangan, pasalamat ra pud mo. Kung tabangan mo, mas pasalamat mo. Dili tanang panahon nga kung mangayo mong tabang, tagaan mo. Naa dayon. Kay kaning uban bitaw, lami kayong mutagad nimo basta mapakinabangan kanila. Lami kayong mutagad nimo basta kabalo sila nga makatabang sila nimo. Lami kayong mutagad kung naa sila kinahanglanon nimo. Pero kung wala na sila kinahanglanon, dili na sila magpanlibangon nimo. Kung sila'y naa, baliwalaon ra ka, hinambugan pa ka, pabulaan pa kag istorya. Pero kung sila'y manginahanglan nimo, duol-duol ay na nimo. Then kung dili na nimo sila tabangan, mahimo pang ikaw mo'y dautan, kay wala kuno kay ikatabang nila. Dili obligasyon sa ubang tawo nga tabangan mo. Naam na sila tagsa-tagsa ka pamilya. Ngano mang masuko mo kung dili mo tabangan? Dili sa tanang panahon, matabangan mo anang tawo nga siging gipangayuan ninyo. Kay naa nay tagsa-tagsa ka pamilya. Unya masuko mo kung dili mo matabangan? Unsang klases utok? Kabantay mo mga ing-aning tawo, kana bitaw feeling nga kung ikaw manginahanglan nila, wala sila. Pero kung sila'y manginahanglan nimo, naa ka. Usay man gud guys, kinahanglan pud nga mo balibad ta. Dili kay sige ratang hatag, sige ratang may mutagad nila, kinahanglan pud nga mo balibad ta. Kung walang wala na gud ta, dili man nato sila obligasyon. Gawas kung nanubra atong grasya, natay kuan nga mutabang nila. Pero ngano maning uban nga kung dili nimo matabangan, ga man pa kag sayop nga storya, libakon pa kanila, himuon pa kang sayop. Wow, hunaan ninyog ayo. Ang inyong problema, dili na problema sa ubang tawo. Kung nagkalisod mo, sala ra pud na ninyo kung anong nagkalisod mo. Kay wa man ka naningkamot. Pagtuon mo paningkamot, ay masigsalig sa uban.